Oke, kita masuk ke ingoing Eddington Finkelstein koordinat ya. Di sini T-nya sama dengan V minus R star. Tinggal kita turunkan DT sama dengan DV minus DR star. DR star kita ambil dari sini. Ini kita turunkan atau dari sini diakarkan. Masuk jadi ini. Kemudian kita substitusikan DT sama dengan ini ke Schwarzschild matrix. Jadinya 6.8. This is the Schwarzschild black hole in ingoing Eddington Finkelstein coordinate. We see that the dr square term has now disappeared. Di sini udah nggak ada dr square ya. And so there is no singularity in the metric at r equal to gm. Nah, sehingga di r equal to gm-nya nggak singular. However, the dv square term vanishes at r equal to gm and moreover flip sign for r less than 2gm. Tetapi ketika r-nya sama dengan 2gm, dv square-nya vanish. Dan flip sign untuk R kurang dari 7M. Ya, bisa dilihat dari sini dia flip signs ketika dari R lebih dari 7M, kalau kita ubah atau kita kurangi sampai R kurang dari 7M, maka dia flip signs. You might worry that this means that the coordinates still go bad there, or even the signature of the metric changes as we cross the horizon. To allay such worries, we need only to compute the determinant of the metric. Ya, karena dia vanish, mungkin kita berpikir bahwa metrik ini jelek. Nah, untuk mengetahui apakah benar-benar dia degenerate, kita hitung determinannya. Apakah determinannya 0 atau tidak. Nah, ternyata determinannya itu ini, R minus R pangkat 4 sin kuadrat theta. Dan ketika kita substitusikan R sama dengan 2Cm ke sini, kita lihat bahwa determinannya ini nggak 0, sehingga nggak apa-apa. We see that the dvdr cross term stops the metric become degenerate at the horizon and signature remains Lorentzian for all values of r. The metric is still degenerate at theta equal 0 and pi, but there are simply the poles of s square and we know how to deal with that ya. Walaupun theta sama dengan 0 dan pi-nya, dia degenerate itu karena karena ini ya. Ketika sin 0 itu 0, sin pi itu 0 juga. Cuman itu degenerate karena itu kita harus melihat North Pole dan South Pole, sama ketika kita membicarakan chart di SN ya, kita harus punya dua chart yang bagian yang menutupi Northern Hemisphere dan yang menutupi Southern Hemisphere, dan transition function di itunya. Then this is the advantage of ingoing Eddington Finkelstein coordinate. The R coordinate can be continued past the horizon all the way down to the singularity at R equals 0. Nah, dan ini yang kita inginkan, kita ingin mendeskripsikan space-time kita dengan koordinat ini. Karena koordinat ini itu dia non-degenerate untuk R kurang dari 7M sampai R sama dengan 0. Kecuali R sama dengan 0 ya. The original Schwarzschild matrix 6.1 was time independent. Mathematically, this follow from the statement that the metric exhibit time-like killing factor K equal partial T. Ini karena Schwarzschild matriknya itu nggak bergantung dengan waktu, artinya ada simetri terhadap waktunya, atau ya karena dia nggak bergantung dengan waktu maka ada simetri waktunya, atau killing factornya itu partial T. Jadi killing factor ini seperti mengincorporate isometri atau simetri dari space-time kita. Kalau space-time kita simetrik terhadap time, ya berarti ada killing factor yang dia partial T. Nah, the killing factor also exists in the Eddington-Finkelstein extension where it is now K equal partial V. Di sini kita lihat bahwa 6.8 ini nggak bergantung dengan V. Di sini nggak ada variabel V, di sini nggak ada variabel V, di sini nggak ada variabel V. Jadi dia simetrik terhadap partial V. The novelty is that the killing factor is no longer everywhere time-like. Tapi bedanya dengan Schwarzschild metric, killing factornya itu tidak everywhere time-like. Instead, it remains time-like outside the horizon, where JVV kurang dari 0,
Bisa kita lihat di sini. Kalau R-nya ini lebih dari 7M, maka 1 dikurangi kurang dari 1. Kalau R-nya lebih dari 7M, dan hasilnya negatif. Tapi kalau R-nya kurang dari 7M, maka bagian sini negatif, dikali negatif jadi positif. Jadi ketika R-nya lebih, kalau outside horizon, maka bagian JVV-nya itu kurang dari 0, dan dia time lag, tetapi ketika inside the horizon, JVV-nya lebih dari 0, dia jadi space lag. In other words, the full black hole geometry is not time independent. We'll learn more about this feature as we progress. The Finkelstein diagram. To build further intuition for the geometry, we can look at the behavior of light rays coming out of the black hole. Kita ingin mempelajari bagaimana behavior dari light ray yang keluar dari black hole. This follow paths given by, dan kita udah lihat sebelumnya bahwa light ray yang keluar dari atau null light ray itu yang coming out dideskripsikan oleh persamaan ini. U sama dengan T minus R star sama dengan konstan. Eliminating T, in preference the null coordinate V sama dengan T plus R star, outgoing null geodesic satisfy. V sama dengan 2R star plus konstan. Ini tinggal kita kurangkan saja. Jadi kita punya U sama dengan T minus R star. T sama dengan T plus R star. Kita kurangi. Tapi ini dan ini konstan ya. Jadi ini konstan. Sama dengan 0 minus 2R star. Atau U-nya ini kita keep konstan, sedangkan V-nya ini kita keep V. Jadi ini konstan minus V. Kita rearrange, ini pindah ke sini, V-nya pindah ke kanan, dan ya maka kita dapatkan ini. The solution to this equation have different natures depending on whether we are outside or inside the horizon. Solusi dari persamaan ini itu mempunyai ya karakteristik yang berbeda tergantung apakah R-nya itu lebih dari 7M atau kurang dari 7M. Untuk R lebih dari 7M, untuk R lebih dari 7M, we can use the original definition 6.7 of the tortoise coordinate R star to get. Jadi dari sini V sama dengan tuh R star plus konstan, kita bisa substitusi R star dari persamaan 6.7. 6.7. Ini ya, tinggal kita substitusikan itu saja, R star, dan kita dapat persamaan ini. Dan kita sebut itu dengan tortoise coordinate R star. Oh, bukan. Kita sebut dengan tortoise coordinate. Saya lupa bentar. R star-nya yang disebut tortoise coordinate. Oh ya, R star-nya yang disebut tortoise coordinate ya. Jadi kita masukkan tortoise coordinate R star-nya, kita dapat V-nya ini. Clearly the log term goes bad for R kurang dari 7M. Kalau R-nya kurang dari 7M, log-nya ini negatif, dan ya log negatif itu imajiner, dan imajiner tidak fisis di sini. However, it is straightforward to write down the tortoise coordinate that obey 6.6. 6.6. Oh iya ini. Jadi solusi dari ini itu selain 6.8 bisa juga kita tuliskan sebagai ini. We simply need to take the modulus of the argument. Jadi kalau kita ambil modulus di sini, itu juga termasuk solusi dari persamaan diferensial tadi. Dan bagusnya dia not goes bad for R kurang dari 7M. Karena modulusnya ini membuat kita tetap
membuat lognya itu tetap positif. This means that R star is multi-valued. It is sits in the range R star in from infinite to infinite outside the horizon, and in range R star minus infinite to zero inside the horizon. Jadi kalau R-nya ini lebih dari 2GM, maka R star-nya ini punya nilai minus infinite to infinite. Sedangkan kalau R-nya itu kurang dari 2GM, maka dia punya range minus infinite to zero. Ya, ini bisa dilihat dari nilai yang ada di sini ya. With the singularity at R star equals zero. Ketika R-nya 0 kayaknya. Log 0 berapa? Log 0 kayaknya infinite atau minus infinite. Oh, bukan log 1, log 1 0 ya. Log 1 0, R-nya 0. Oh ya. Jadi ketika R 0, R star-nya 0. Outgoing geodesic inside the horizon, then obey. Oke, biar tidak going bad, maka ketika R-nya kurang dari 2 cm, outgoing geodesic dari light ray-nya itu obey ini. 6.9. It remains to find the outgoing null geodesic at the horizon R equal to GM. Ini out inside the horizon. Tapi sekarang kita ingin mempelajari null geodesics at the horizon. Here the dv square term metric vanishes. Ketika R sama dengan 2GM, d square metricnya vanishes. And one can check that the surface R equal to GM is itself a null geodesics. Disagree with our expectation from section 6.1.2 where we saw the horizon is a null surface. Jadi kita sepertinya ketika kita ngomongin Greenblatt space, ketika R equal to GM, dia adalah null surface. We can capture this information in a Finkelstein diagram. This is designed so that ingoing null rays travel at 45 degrees. This is simple to do if we label the coordinate of the diagram by T and R star. Kita however, as we have seen, R star isn't single valued everywhere in the black hole. Kita lihat bahwa R star multi-valued karena kita ambil modulusnya. For this reason, we will label the spatial coordinate by the original R. Agar koordinatnya atau gambarnya ini merepresentasikan dengan baik, maka kita pakai original coordinate R. We then define a new temporal coordinate T star by the requirement, dan kita definisikan T star dengan requirement ini. P sama dengan T tambah R star itu sama dengan T star tambah R. So ingoing null ray travel at 45 degree in the T star R plane, where T star sama dengan V minus R. These are shown as red lines in figure 45. Jadi ini adalah, yang merah ini adalah ingoing null rays. Jadi light rays yang masuk ke black hole. Dia digambarkan oleh yang red ini. Meanwhile, the outgoing null geodesics are shown in blue. Now we can clearly see how the behavior changes depending on whether geodesics are inside or outside the horizon. Sedangkan the outgoing null geodesics are shown in blue. Sedangkan kalau outgoing itu shown in blue ya. In particular, as the equal infinite, so T star equal infinite, the geodesic escape to R to infinite. Oh wait. Now we can clearly see how the behavior changes depending on whether the geodesics are inside or outside the horizon. The outgoing geodesics that sit outside the horizon do what their name suggests, they move out. Jadi kalau yang untuk outside the horizon, dia benar-benar move out. Maksudnya ketika T menuju infinite, maka geodesicsnya ini menuju
R infinite juga. Tetapi kita lihat the outgoing geodesic that sit inside the horizon are not so lucky. Now as the increases, the geodesic described don't go out at all. Instead, the outgoing light rays move inexorably towards the curvature singularity at R equals 0. Kita lihat bahwa outgoing geodesicsnya ini menuju singularity. Singularity R equals 0. Each of them hits the singularity at some finite time t star. Bending these two regions are null geodesic which simply run along the horizon R equal to Gm. Bounding these two region ini ya, yang di light ray. Ini menarik berarti ada light ray yang orbit R equal to Gm. Kalau dilihat dari sini. This is the vertical blue line in the figure. We can also draw light cones on the Finkelstein diagram. Kita bisa draw light cones. These are the regions bounded by ingoing and outgoing. Future pointing null geodesics are shown in the figure. Any massive particle must follow a time-like path, and hence its trajectory must sit within these light cones. Jadi ini light cones-nya, dan massive particle itu time-like dan harus mengikuti trajektori dari light cone ini. Light cones ini bisa digambar dengan ini apa namanya, yang antara yang merah dan biru ini yang merah dan biru dan seterusnya. We see immediately one of the key feature of the black holes. If you venture into the past horizon, you are not getting back out again. Bisa dilihat di sini. Kalau di sini, kalau kita di horizon aja, maka kita harus mengikuti light cones-nya di dalam light cones-nya dan pasti ke sini, pasti ke R equal 0. This is forbidden by the causal structure of the spacetime. The term black hole really refers to the region R less than 2 GM inside the horizon. Any observer who remains outside the horizon can know nothing but what's happening inside. Karena di sini nggak ada, dalam tanda kutip, nggak ada informasi yang bisa keluar dari sini. Karena light cones-nya ini tends toward the inside of the horizon. We can also use the Finkelstein diagram to tell us what an observer will see if they push their friend into a black hole. The helpless companion sails through the horizon, quite possibly without realizing anything is wrong. However, any light signal that are sent back take longer and longer to reach an observer sitting at some fixed radial value R greater than 2 GM. Bisa kita lihat di sini, kalau menuju ke sini itu light cones-nya itu tend toward the singularity. Jadi ketika dekat sini itu takes longer and longer time for the information to get to the right side. This means that the action of inhaling friend become increasingly slowed down as they approach the horizon. In this way, the observer or villain sitting outside continues to see their friend forever, but know nothing of their action after they cross the horizon. Jadi butuh T infinite agar informasinya itu sampai ke orang yang mendorong temannya itu. Furthermore, since the light is now emerging from the deeper and deeper gravitational well, it will appear increasingly redshifted to the outside observer. Ya, ini sering dijelaskan juga oleh popular science, dan mungkin diagram ini yang technical gitu, menjelaskan secara lebih detail kenapa kok itu terjadi. Dan lebih jauh lagi ya Finkelstein diagram atau ingoing identity Finkelstein koordinatnya yang menggambarkan mengapa kok yang tadi dijelaskan itu bisa terjadi. Itu adalah orang yang
passing horizon itu akan menuju ke singularity dan informasinya tidak bisa keluar, tidak bisa escape dari situ. Dan orang yang di sini tidak bisa tahu apa yang terjadi di sini. Sekarang kita ingin mendeskripsikan atau ingin coba mensubstitusikan variabel V ke dalam variabel U ke dalam Schwarzschild metric. There is a different extension of exterior Schwarzschild black hole in which we replace the time coordinate T with null coordinate U sama dengan T minus R star. Recall the surface of constant U correspond to outgoing radial null geodesics. U ini correspond to outgoing radial null geodesics. As before, it is straightforward to make this change of variable. Ini straightforward untuk membuat atau ya untuk melakukan ini. Jadi kita punya T sama dengan U plus R star. Ya, R star ya. So, dan kita turunkan seperti tadi sama persis. Dan kita substitusikan. Bedanya sekarang bagian cross term-nya ini negatif. This is the Schwarzschild solution in outgoing Eddington-Finkelstein coordinate. Jadi ini adalah Schwarzschild solution di outgoing Eddington-Finkelstein coordinates. The only difference with the incoming coordinates 6.8 is the sign of the cross term. Ya tadi ya, cross term-nya. However, as we know, explain this seemingly trivial difference greatly changes the interpretation of the metric. Tapi kita akan lihat bahwa perbedaan yang terlihat trivial ini sangat merubah interpretasi dari metrik ini atau ya koordinat ini. I don't know what this is. Once again, the metric is smooth and non-degenerate at the horizon. Ya, kita caranya sama juga dengan menghitung determinannya dan kita lihat bahwa at the horizon ketika R sama dengan 2GM, metriknya ini smooth dan non-degenerate. So we can happily continue to the metric down to the singularity at R equals 0. However, the region R less than 2GM now describe a different part of spacetime from the analogous R. To see this, we can look again at the incoming and outgoing geodesics. As seen in the Finkelstein diagram in figure 45, this time we pick coordinates so that the outgoing geodesic travel at 45 degree. This means we take R and T star sama dengan U plus R ini sama kayak tadi. The outgoing geodesic are drawn in red as before. Dan outgoingnya itu dideskripsikan oleh merah. Ini. But this time we see that they do what their name suggests. They go always out regardless of whether they start life behind the horizon. Jadi the outgoing geodesics are drawn in red. Harusnya blue sih ini kayaknya. Iya ini blue. Yang blue ya harusnya. Kalau yang tadi itu yang ya outgoing in blue ya. Ini blue. Kita lihat bahwa untuk yang outgoing geodesics-nya itu dia selalu keluar regardless of from where they start their life. This time it is incoming geodesics that have the interesting property. Those that start life outside are unable to reach the singularity. Kalau yang outside maka dia akan pile up in the
horizon. Those that with life behind the horizon have even instead they pile up at the horizon. Those that start life behind the horizon have even stranger property. The incoming characteristics do not go in. Instead, they do move towards the horizon. Again, unable to close it. Untuk yang start from the inside horizon, kita lihat bahwa dia juga pile up di horizon juga. We can also ask what becomes of massive particles that sit inside the horizon. As before, their trajectory is lies within the future pointing light cone. We see that they cannot linger inside the horizon for long. Dan kalau untuk yang masif, maka dia apa namanya? Ada di light cone ini ya. Ini ada di light cone ini. Di light cone ini. Di light cone ini. Dan kita lihat bahwa masif partikel itu pasti akan keluar keluar dari horizonnya, atau ya dia akan push keluar dari horizon karena dia partikelnya nggak boleh karena dia like maka dia harus benar-benar inside, nggak boleh di perimeter cone-nya. Kalau di perimeter cone-nya itu 0. Jadi karena dia benar-benar di dalam light cone, maka pasti dia akan push toward the outside the horizon. The causal, we see that they cannot linger inside the horizon for long. The causal structure of spacetime ultimately ejects them into the region outside the horizon. This is clearly very different physics from a black hole. Instead, the solution 6.10 is that of a white hole. Jadi dia di 6.10 ini itu walaupun cuma beda negatif di sini, dia mendeskripsikan yang disebut dengan white hole, an object that expels any matter inside. This is the time reversal of a black hole, a fact which can be traced to the relative minus sign between the two matrices. This time reversal is also manifest in the diagram. Turn the white hole of figure 45 upside down, and you get black hole of figure 45. Jadi kalau ini kita turn upside down, maka kita dapat black hole. Itu berarti manifest dari time reversal karena time-nya itu bagian vertikal ya. White holes are perfectly acceptable solution to the Einstein equation. Jadi secara matematis itu white hole itu diperbolehkan. Indeed, given the existence of black holes from which nothing can escape, the time reversal invariance of the Einstein equation tell us that there had to be corresponding solution which nothing can enter. Jadi karena time reversal invariance dari Einstein equation tell us that ada corresponding solution yang mana nothing can enter karena dia selalu ejects. Nonetheless, white holes are not physically relevant since in contrast to black hole, one cannot form them from collapsing matter. Tetapi secara fisis dia nggak relevan, atau ya karena kita tidak bisa membuatnya dari collapsing matter. Kalau black hole itu bisa terbentuk dari collapsing matter, tapi kalau white hole tidak bisa. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau outgoing Eddington Fickelson coordinate itu dia mendeskripsikan white hole dan cover inside horizon juga. Kalau yang ingoing Finkelstein coordinate itu correspond to black hole, dia juga cover inside horizon. Sekarang kita akan membahas Kruskal spacetime, yang mana nanti kita akan lihat bahwa Kruskal spacetime ini adalah maksimal extension dari Schwarzschild metric. It may be somewhat surprising to learn that we can extend the R from 2GM to infinite coordinate of the Schwarzschild solution into different ways. So what we can the region parameterized by R from 0 to 2GM correspond to two different parts of spacetime. We can gain some intuition for this by returning to the near horizon limit of Rindler space. The region outside the black hole covered by Schwarzschild metric correspond to the right-hand quadrant of Rindler space. Right-hand quadrant, sepertinya yang ini.
Ingoing coordinate cover part of black hole ya. Yang ini yang black hole ya. Oh bukan. Ingoing coordinate. Ya yang ingoing coordinate. Sedangkan yang outgoing coordinate yang ini. The ingoing Eddington Ferguson coordinate extend to the upper quadrant, while the outgoing Eddington Ferguson coordinate extend to the lower quadrant. As shown in the figure above, the purpose of this section is to understand this better. We will achieve this by introducing coordinates which cover the entire space-time, including both black and white holes. Nah, sekarang tadi kalau ingoing kita incorporate the u, incorporate the v variable. Kalau yang outgoing incorporate the u. Sekarang kalau cross-cal kita incorporate u and v together. It is simple to write Schwarzschild metric using both null coordinates v equal to plus r star and u equal t minus r star. Dan kita sama caranya, tinggal diturunkan, kemudian kita substitusikan. Dan jadinya bersama 6.11. Where we should now view r square as a function u minus v. In these coordinates, the metric is degenerate at r equal to gm. Metricnya degenerate at r equal to gm, so we need to do somewhat better. This can be achieved by introducing the Kruskal series coordinates. Jadi kita introducing new coordinate u equal eksponensial ini dan v equal eksponensial ini. Both u and v are null coordinate as defined above. The exterior of Schwarzschild black hole is parameterized by u less than 0 dan v greater than 0. They have the further property that outside the horizon u kali v ini tinggal dikalikan ini sama dengan ini. Where in second equality we have used definition 6.7 for the tortoise coordinate. Okay. Similarly, u on v itu ini. Jadi kita dapat r dalam uv dan t dalam uv. A calculation shows that the matrix 6.11 becomes jadi ini kita turunkan aja, maka nanti kemudian kita substitusikan ke sini, maka kita dapat ini ya, 6.15. Where r uv is the function defined by inverting 6.13. Ini ya, jadi kalau kita ya, di sini r, kalau kita inverse kan bisa dapat r dalam uv. We see that now nothing bad happen at r equal to gm. Dari metrik ini kita lihat bahwa ketika r equal to gm, nothing bad happen. The metric is smooth and non-degenerate. Analytic extension. Given the amount of games we have played above, jumping between different coordinate system, one may wonder if there are further games in which the Kruskal spacetime can be extended yet further. Maka, apakah bisa Kruskal ini kita extend lagi? This ought not be the case. The Kruskal spacetime is the maximal extension of Schwarzschild solution. Jadi, ternyata Kruskal spacetime itu adalah koordinat atau ya koordinat yang merupakan maximal extension dari Schwarzschild solution. Here is the way they check whether a given spacetime can be extended. Look at all geodesics and see where they end up. Jadi ini caranya untuk mengecek apakah sebuah spacetime itu bisa di-extend atau tidak. Kita look at all geodesics and see where they end up. Jadi kita lihat semua geodesicsnya dan kita perhatikan kemana mereka pergi. If you can follow the geodesic for infinite affine parameter, then they escape to infinity. If on other hand geodesics come to an end at some finite affine parameter, then something is going on. Either they run into a genuine singularity or they run into a coordinate singularity. Jadi kalau kita bisa follow geodesicsnya itu sampai infinite parameter, maka they escape to infinity. Tetapi kalau geodesicsnya itu
n at some finite affine parameter, maka either they run into genuine singularity or into a coordinate singularity. In the former case, there's nothing you can do about it. In later case, you can extend the space-time as we have to. Jadi kalau semua geodesicsnya itu escape to infinity, maka ya udah itu udah maksimal extension dari space-time kita. You have the maximal extended space-time when any geodesic they come to an upward halt to do so at genuine singularity. Atau dia end in the genuine singularity. Mungkin contohnya kalau di sini kita lihat bahwa yang outgoing geodesicsnya ini dia end at finite time in the singularity ini. Tapi harusnya nggak apa-apa. Bentar. Kita coba baca lagi. There is something little magical about the extension process. We start off this solution Einstein equation in some region of spacetime. Yet this is sufficient to determine the metric throughout the entire extended spacetime. Jadi kita awalnya mulai dari region di luar horizon, kemudian kita X, dan ternyata dengan informasi itu aja bisa kita gunakan untuk extend the spacetime untuk seluruh spacetime. In particular, once we extend it, we don't have to solve the Einstein equation from scratch. Dan kalau kita extend, maka kita nggak perlu solve Einstein equation from scratch. This magic follows from the fact that the metric component are real analytic function. Ini karena metriknya itu real dan analytic function. This means that the knowledge of metric in any open set is sufficient to determine it everywhere. The Kruskal diagram. We can see what becomes of the horizon in the new coordinates by using 6.13. 6.13. We have R equal to Gm. Jika R equal to Gm, maka U sama dengan 0 or V sama dengan 0. Jadi di horizon, U-nya sama dengan 0 atau V sama dengan 0. This tell us that the horizon is not one null surface, but two null surfaces. Jadi horizonnya itu antara U sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Jadi dia dua surfaces. Intersecting at the point U sama dengan V sama dengan 0. Disagree with what we learned from taking the near horizon limit where we encounter the regular space. The null surface U equals 0 is the horizon of the black hole. It is called the future horizon. The null surface V equals 0 is the horizon of the white hole. It is the past horizon. We can also see what becomes of the singularity. This now sits at ketika R equals 0, maka UV-nya sama dengan 1. Ini adalah singularity, genuine singularity dari spacetime-nya. The hyperbole UV equal 1 has two disconnected component. One of these with UV greater than 0 correspond to the singularity of the black hole. The other hand, UV less than 0 correspond to the singularity of the white hole. Jadi ini singularity-nya R equal 0 atau UV sama dengan 1. Ini correspond to black hole. Kalau yang ini correspond to the white hole. Ya, jadi black hole, singularity black hole ini adalah future, sedangkan yang singularity dari white hole ini adalah past. This fact can be depicted on Kruskal diagram shown in figure 48. The U and V axis are drawn at 45 degree. Jadi U-nya ini, V-nya ini. Dan U equal 0, V equal 0 ya ini. Jadi ini adalah null geodesicsnya. Atau horizonnya. Reflecting the fact that there are no lines, there are two horizons in the diagram. The vertical direction can be viewed as the time t equal half v plus u, while the horizontal spatial direction is x, half v minus u. The singularities uv equal 1 are drawn in red. This diagram makes it clear how the black hole and white hole cohabit in the same spacetime. Ya, jadi black hole and white hole-nya cohabit in the same spacetime. The diagram also shows lines of constant r
drawn in green and lines of constant T drawn in blue. From 6.13, we see that the lines of constant R are given by UV sama dengan constant. Kita lihat bahwa the lines of constant R given by UV sama dengan constant. Constant R berarti ya constant R itu drawn in green and constant T drawn in blue. Jadi ini R constant, yang ini T sama dengan constant. The diagram contains some important lessons. You might have naively thought that the singularity of the black hole was point that traced a time like outline. Jadi kita mungkin berpikir bahwa singularity dari black hole itu adalah sebuah titik yang traced a time like outline. Sama kayak yang di sini ya. Kalau secara naif kan di sini itu singularity adalah titik yang traced in a time like outline. Time like outline itu ya garis lurus ini. Tetapi ternyata kalau di Kruskal diagram ini enggak, singularity-nya itu adalah ini hyperbole ini. The diagram gives clear that this is not the case. Instead, the singularity is space-like. Singularity-nya ini space-like ternyata. Once you pass through the horizon, the singularity isn't something that sits to your left or to your right. It is something that lies in your future. Kalau kita passing the horizon, horizonnya horizonnya ini, UV-nya ini. This makes clear why you cannot avoid the singularity when inside a black hole. It is your fate. Jadi pasti kalau kita di inside black hole kita akan bisa escape dan akan menuju singularitas. Similarly, the singularity of white hole lies in the past. It is similar to the singularity of Big Bang. Dan singularity dari white hole ini diinterpretasikan sebagai singularitas dari Big Bang. We can frame this term of the killing factor of Schwarzschild solution K equal partial T. This is time like outside the horizon and indeed give rise to the conserved energy of J26 outside the horizon, outside the black hole that we met in section 1.3. In the Kruskal coordinate, we can use 6.12 to find. Jadi ini kemudian pakai chain rule karena kita mau mengubah jadi koordinat U dan V, maka dia jadi ini kemudian tinggal kita masukkan koordinat U dan V di persamaan 6.12 yang eksponensial bla 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 itu yang Kruskal series koordinat, maka kita dapat ini. Evaluating the norm of the scaling vector of the Kruskal matrix we have, dan evaluating normnya, maka kita punya ini. We see that the outside the horizon scaling vector is time like. Kalau R-nya ini lebih dari 2 km, maka dia kurang dari 0 dan time like. But inside the horizon, R kurang dari 2 cm, the scaling vector is space like. We saw similar behavior when discussing symmetry of De Sitter space in section 4.3.1. When we say that a space-time is time independent, we mean that there exists time like scaling vector. We learn that the full black hole space-time is not time independent karena nggak ada time like killing vector yang cover semua region. But this only becomes apparent once you cross the horizon. Maksudnya black hole space-time-nya not time independent itu apparent ketika kita cross the horizon karena killing vectornya flip sign di situ. A hint of this, albeit one that cannot be trusted, can be seen in the original Schwarzschild solution. Hint bahwa time lag kita nggak punya time lag killing factor in entire region itu bisa dilihat di original Schwarzschild solution. If we were to take this at face value for
Kalau R-nya itu antara 0 sampai 7M, we see that the change of sign in the metric means that the vector partial T becomes space-like. Ah, ini kayaknya metrik GTT-nya ini. Oh iya, iya, iya. And the vector partial R time-like. This again suggests that singularity lies in the future or in the past. All the hard work in changing coordinate flow shows that this naive result is fact and true. Ya, mungkin this is a good place to stop. Karena kemarin recordingnya juga bermasalah. So we stop in yesterday, and we will start in Einstein-Rosen bridge. Kita recap apa yang sudah kita pelajari. Kita bisa extend Schwarzschild solution untuk cover region inside the horizon dengan menggunakan Eddington-Finkelstein coordinate. Kalau yang ingoing Eddington-Finkelstein coordinate ini correspond to black hole. Sedangkan yang outgoing instant Finkelstein coordinate, Eddington-Finkelstein coordinate ini correspond to a white hole. Dan kita bisa menggabungkan dua koordinat itu, U dan V, dan kita dapat critical spacetime, dan dia adalah maximal extension. Karena semua geodesicsnya itu either toward the singularity or wait. Kita dapat maximal extended spacetime ketika semua geodesicsnya itu apart atau n at the genuine singularities. Bisa kita lihat di sini semua geodesicsnya itu run to ini ya, run to singularitas itu. Genuine singularities, bukan koordinat singularities. Kalau yang sini kan dia ada yang run to sini ya, horizon yang di sini. Atau yang di sini dia run itu ya yang itu sih. Kalau yang ini dia about to pass infinity. Itu kemudian kita belajar tentang critical space-time. Dan kita belajar bahwa full black hole itu not time independent. Dan singularitasnya itu space-like, tidak point yang time-like. Okay, we will cover Einstein-Rosen bridge next video.